Anubla balma sirama jamaw be fulti lame jama mo bema ame janvier kalo tere mwani nani na bi samba fla ani mwani fla la bi benya bonyara ngo mina diviso kungurun ke ka ngakna ta fo comme mekela an kɛrɛfɛ jamanaw la i n'a fɔ comme Mali, Burkina, Guinée. Bi an y'a ye k'a fɔ ko coup d'état kɛla Burkina o kɛni kɔ an b'a yira réseaux sociaux la malien dɔw bɔn ne bɛ vidéo kɛla o content ne don o ko coup d'état min kɛla Burkina ko a diyara olu ye a bɛnna olu ma. Parce que olu bɛ Assimi Goïta min bɛ Mali ka transition kunna ko olu bɛ a soutenir o b'a kɔ ko Assimi Goïta de bɛna kɛ sababu ye ka farafinna bɔ tubabu bolo la. Donc olu b'a ɲinina ko Assimi Goïta ka Faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ et puis fana ko Burkina bɛ fana ka Faransi gɛn ka bɔ Burkina kɔnɔ et puis fana ko Assimi Goïta a ka a filɛ ko Mali bɛ bɔ CEDEAO la parce que olu fɛ sisan ko Faransi de bɛ CEDEAO jukɔrɔ. Donc CEDEAO fana ka sanction ta olu kan de a fana ma bɛn o ma i n'a fɔ comme o ka jamana situation kosɔn donc ko a ma bɛn olu ma. Bon ne bɛ fɛ ka min fɔ n balima maliyɛnw ɲɛna ko tiɲɛ de don an bɛɛ bɛ Faransi la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Faransi olu tɛ farafinna ka hɛrɛ fɛ. Mais maliyɛnw ɲinɛni de ye ko kelen kɔ Faransi ma bɔ Faransi ka taga jigin Mali la k'olu bɛ Mali dɛmɛ Mali ka kungo la. Maliyɛnw de taara Faransi kɔ Faransi ka taga ɲini Faransɛw fɛ ko ka na olu dɛmɛ o ka jamana kɛlɛko la kɛlɛ min bɛ o ni terroriste cɛ ni. Faransi nana a mana kɛ cogo di Faransi kɔni a seko kɔni kɛ an n'a danna ko Faransɛw taara Mali la ko ka mɔgɔ dɔ sala yɛlɛ an n'a danna o dɔrɔn ma Faransɛw kɔni o y'o seko kɛ. Mais ne fɛ maliyɛnw o ye Faransi gbɛɲa min na nin walima u b'a fɔ ka Faransi gbɛɲa min na nin u ka jamana kɔnɔ voilà o kɛcogo de ma ɲa quoi. Parce que ni maliyɛnw kun sera a kɛcogo la a kun tɛ se nin ma. Parce que aw le nana Faransi nkɔ kana fɔ Faransi ma ko Faransi ka taa dɛmɛ terroriste kɛlɛ la Faransi ma ban. O don kama ni Faransi ko banna aw kun bɛna fɔ ko Faransi bɔra jigi kɔrɔ Faransi sɔnna Faransi tagara. Ni Faransi taara terroriste kɛlɛ ye k'o bila k'a kɛ aw ka dugukolo jukɔrɔmafɛnw sonya ye ka tila to ka conflit kɛ terroriste la comme aw ka fɔ cogo la o bɛ to ka aw tage ka aw ka mɔgɔw faga ko donc k'olu kosɔn aw wulila ka dimi ko Faransi ta donc ko wurusi kana. Bon ne fɛ ni aw kuma ɲa kɛ kɔ aw kan ka a bɔ Faransi ɲɛ bon comme an ye i wele k'i kana an dɛmɛ an ka jamana kɛlɛko la nin ye a san voilà san 8 walima san 10 ye ten bon vraiment i ye seko kɛ mais sisan anw yɛrɛ b'a ɲini i fɛ sisan i ka taga donc anw yɛrɛ an bɛna lɔ n'an ka jamana kungo ye. Donc n'a kun ye fɔ Faransi ye donc ka Faransi comme an b'o de fɔ ko n'i bolo bɛ Bama da k'i b'a nɛgɛnɛ k'i bolo b'a da la. Donc n'a y'o fɔ waati na Faransi ye ni Faransi n'a y'a lɔ waati na ko Faransi ka minɛn cɛ pewu ka bɔ Mali la o waati la a bɛ se ka taa Urusiw kɔ voilà o ka na aw ka jamana kana aw dɛmɛ kɛlɛ la. Mais aw ye Faransi to aw ka jamana kɔnɔ ka wuli ka taga Urusiw n'u kɔ k'olu kana aw dɛmɛ aw ka kɛlɛ la ko Faransi dɛsɛla
bon ne fɛ o dɔgɔyama le quoi ese b'a faamuya parce que français bɛ se k'a fɔ ko mais munna aw kun ma urusi ye ka taga olu kɔ fɔlɔ aw maliyɛnw ɲinɛ b'o yɔrɔ de kɔ o kɔsɔn ne b'a fɔ aw ma se a kɛcogo la n'aw sera a kɛcogo la aw tɛ se ma aw kan k'a to ni faransi ka taa waati min na aw bɛ se ka taa urusi kɔ mais aw m'a kɛ ten fo aw ye faransi to a ka jamana la ka taa urusiw ta kan bon ne fɛ o dɔgɔyama le ye quoi par exemple sisan i n'a fɔ komi ala y'an kisi ka kuma le quoi n b'a fɔ pour que a bɛ faamu ɲa min na ne fɛn Guinée ka Mali wele ko a ka taa ale dɛmɛ a ka kɛlɛko la maliyɛnw a ka mɔgɔ bila a da ko bɛ taa Guinée dɛmɛ o ka kɛlɛko la bon san damanan tɛmɛnen kɔ Guinée ye aw maliyɛnw to Mali kɔnɔ ka taga an Ivoirien kɔ ko an kana olu dɛmɛ u ka kɛlɛ la ko parce que aw maliyɛnw dɛsɛra i b'a ye kɔni a mana kɛ cogo o cogo kɔni a kɔni tɛ bɛn aw ma hali n'a y'a sɔrɔ komi a dɛsɛlen de don a tɛ bɛn aw ma parce que a b'a fɔ ko Guinée b'aw bonya a y'aw dɔgɔya o dɔgɔyama kelen kelen de kɔsɔn i b'a ye Faransi a b'a kɛ cogo bɛɛ k'a fɔ ko vraiment ko parce que mɔgɔ si de tɛ sɔn dɔgɔyama ma quoi parce que Faransi fɛ o dɔgɔyama le n'a kun ma ɲɛ Urusi weleli kɔ a kun b'a to n'olu ka taa waati min a bɛ sɔrɔ ka taa Urusi wele mais ka olu to a ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa Urusi wele kan ne fɛ o dɔgɔyama le quoi donc Faransi tɛ se ka sɔn o ma quoi parce que mɔgɔ si de tɛ sɔn dɔgɔyama ma an filɛ nin ye bi terrain na mais a fana jo lo parce que a ka jamana don donc ne fɛ a ma se a kɛcogo la sinon n'aw sera a kɛcogo la a kun tɛ se nin ma quoi bon min ye an ni CEDEAO cɛ nin ye bon a b'a fɔ la ko CEDEAO ma sanction ta Mali kan non k'a fɔ ko CEDEAO ye tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ o kosɔn CEDEAO ka sanction ta Mali kama CEDEAO filɛ nin ye a daminɛ ni bi cɛ o ka sanction ma daminɛ Mali la hali anw Ivoirien yɛrɛ filɛ kɛ waati na 2010 la o kun banna k'a tɛ pouvoir bila min kɛ nin o ka sanction ta anw Ivoirien kama a digira anw na mais o tɛmɛna o n bɛ fɛ k'a fɔ le ko diɲɛ na adamaden ni ala ka gbɛlɛya min lajɛ ka waati na i b'a ta n'o ye quoi mais fo bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ ko gbɛlɛya ni ala y'a lajɛ ka waati na ko a bɛ tɛmɛ quoi mais a ma se k'a fɔ ko ni ala ka gbɛlɛya la adamaden ka ko i bɛ fili yɛlɛn wala i bɔ i hakili kan quoi ne tɛ CEDEAO kɔni to a ko kɔni lɔ aw fɛ CEDEAO ye a ta kɛcogo a ka kɛta le kɛ bon sisan an y'a ye k'a fɔ maliyɛnw o ye CEDEAO yɛrɛ ye k'a to yen pewu ka taa bila anw ka président kɔ min ye Alassane Dramane Ouattara ko a donna taabolo ten ko Alassane Dramane Ouattara ko a bɛ Mali juguya la a donna taabolo ten bon a taara k'a kun ko fɔ Alassane Dramane Ouattara ɲɛ n'a ale fana tɛ se ka a fɔ ko a bɛ aw dɛmɛ ka CEDEAO ye k'a to yen parce que ni Alassane Dramane ko k'a b'a kɛ aw ta miirata la donc a kun bɛ kɛ sababu ye ka CEDEAO janfa quoi parce que Alassane Dramane Ouattara a tɛ sɔn ko nasɔn ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko a jɛnna ko min na ko mɔgɔ wɛrɛ ka taa a ta hakilinata fɔ a ɲɛ k'a fɔ k'a ka kɛ ten k'ale dɛmɛ Alassane Dramane Ouattara o mɔgɔ tɛ quoi parce que mɔgɔ ni mɔgɔ gbɛni de don ko gbɛni de ka d'a ye donc i b'a ye k'a fɔ Alassane Dramane bɛ se ka lɔ aw jigi kɔ parce que munna parce que an bɛ jɛkulu dɔ la ni o jɛkulu tɔgɔ le ko CEDEAO bon ni ko ka kɛ jamana o jamana kan i n'a fɔ comme coup d'état donc CEDEAO bɛ sigi ka décision de ta donc Alassane Dramane Ouattara se ka bɔ CEDEAO kɔrɔ ka jukɔrɔ ka lɔ aw maliyɛnw jukɔrɔ k'a fɔ ko fɛnkɛ la aw b'a ɲini ɲa min na k'a ka kɛ ɲa min na ko Alassane Dramane ka lɔ a jukɔrɔ ni Alassane Dramane fana n'a kun y'o kɛ o waati la donc a kɛla ko b'a ka CEDEAO janfa quoi donc o tɛ se k'a kɛ c'est à dire o droit yɛrɛ kun t'a bolo k'a kɛ quoi est-ce que i b'a faamuya donc Alassane Dramane ma sɔn aw ka kɛta ma min kɛ donc sisan an y'a ye k'a fɔ maliyɛnw bɔra c'est à dire o ɲina CEDEAO yɛrɛ kɔ pewu ka bila Alassane Dramane kɔ ka to ka dɔgɔya bon vraiment o kɔni a ma bɛn ne ma ne ye Ivoirien le mais a ma bɛn ne ma n bɛ fɛ k'a fɔ le ko o fɔli n'a kun bɛ se ka dabila vraiment a kun bɛ diya n ye quoi est-ce que i b'a faamuya mais e ka lɔ politique la ka ban adamaden n'i bɛ a la ka ban i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ da don i la quoi est-ce que i b'a faamuya donc n bɛ se k'a faamu mais n bɛ fɛ k'a fɔ le ko maliyɛnw an man ka jigin Alassane Dramane Ouattara la quoi bon
sisan min yɛrɛ kɛra sababu ne bɔra bi ko n bɛ video kɛ ne y'a ye k'a fɔ ko maliyɛn dɔw de b'a a ɲinina bi ala fɛ k'a fɔ ko min ɲɔgɔn kɛra Mali la ani Burukina ko ɲɔgɔn kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ bon sisan kɔni ne ma se ka o yɔrɔ de faamuya quoi ni aw maliyɛn n'a y'a ye k'a fɔ ko aw ka jamana kɔnɔ ko coup d'état kɛlen ka di aw ye o ma se k'a fɔ ko aw bɛ dugawu don ko o coup d'état ɲɔgɔn fana ka kɛ jamana tɔw la ni Burukina bɛ fana n'o fana ye coup d'état kɛ i bɛ taa sɔrɔ coup d'état fana jara olu ye kɛ mais anw Ivoirien ni coup d'état kɛ ma jɛ anw ye aw maliyɛnw man kana sigi tuguni réseau kan k'a fɔ ko k'a bɛ Côte d'Ivoire ka coup d'état kɔnɔ a bɛ Niger fana coup d'état kɔnɔ la ko o de bɛna kɛ sababu ye ka farafinna bɔ fɛngɛ tubabu bolo donc ni aw sigi kun de k'a fɔ ko an farafin tɔw de bɛna fara aw kan ka aw bɔ faransɛw bolo kɔ ni aw ka hakilinata ni aw ka hakilinata le b'o ne kɔni fɛ kɔni c'est que a ka kɛlɛ ni an b'a daminɛ fɔlɔ parce que munna parce que an filɛ nin bi terrain na ten an si hakilinataw tɛ kelen aw hakilinata ye coup d'état kɛlen bon anw sigira coup d'état jateminɛ k'a ye coup d'état filɛ a tɛ jamana nafa quoi est-ce que i b'a faamuya wa parce que coup d'état kɛ a ye anw fɛ a tɛ jamana nafa o kosɔn anw ka jamana kɔnɔ an t'a fɛ coup d'état kelen min kɛla an b'a fɛ a ka dama fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke an tɛ fɛ a ɲɔgɔnna ye kɛ quoi parce que a coup d'état kelen min kɛla an ka jamana a ka anw labɔ a ka anw sɔn hakili la a ka dɔ fara anw ka hakilinataw kan a kɛra sababu ye anw Ivoirien bi an bɛ sigi ka miiri ko caman ma mais aw fɛ Mali ni aw ye k'a fɔ ko coup d'état kɛlen ka di a ye o tɛ problème ye o a bɛ se ka bɔ CEDEAO la parce que CEDEAO kɔni ko n'i bɛ CEDEAO la i tɛ se ka coup d'état kɛ i ka jamana mais ni aw ko coup d'état kɛlen ka di aw ye walima ko coup d'état ka kɛ jamana wɛrɛ n'o le ka di aw ye o tɛ problème ye o a ye bɔ CEDEAO la sisan n'a ka bɔ CEDEAO la a bɛ sariya kura sigi a ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka kɛ Mali président f'i ka coup d'état de kɛ ni o sariya sigila ni o sariya votera donc ni mɔgɔ min bɛna kɛ président Mali kɔnɔ o tun bɛ coup d'état kɛ bon ni o sariya sigila ka lɔ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko an ni coup d'état ka kɛ Mali la jamana si tɛna coup d'état in kɔnɔna na i n'a fɔ komi CEDEAO ni Faransi ni Amérique ni jamana tɔw kan bon jamana si tɛna coup d'état in kɔnɔna na o b'a fɔ a ka jamana la ko voilà a jɛnkan de b'o ye quoi k'a fɔ ko a jɛnna de ko coup d'état ka kɛla a ka jamana kɔnɔ donc i b'a ye o ye a bɔnni ye nin bɛɛ la quoi est-ce que i b'a faamuya wa mais tant que kɔni ka aw to CEDEAO la an ma sariya ta a ka jamana kama donc n'a ye coup d'état kɔni kɛ kɔni i b'a ye jagoya kɔnɔ CEDEAO bɛ se ka sanction bin a kan walima fɛn voilà n'a taara mɔgɔ kɔ ko a tigi b'a dɛmɛ n'a tigi bɛ se a b'a dɛmɛ n'a fɔra a tɛ se a bɛ a fɔ a tɛ se quoi mɔgɔ t'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ko a tɛ se k'a dɛmɛ o la donc ko o tigi bɛ kɛ a jugu ye quoi non o tɛ se b'a faamuya donc n b'a fɛ ka o yɔrɔnin fana fɔ parce que diɲɛ nin kɔnɔ bi adamaden n'i bɛ ko kɛ i bɛ miiri mɔgɔ man ka ko kɛ ten ka sɔrɔ ka sigi ka miiri quoi parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ko voilà maliyɛn caman bɛ kuma bi o ka Maliko la ka sɔrɔ o caman o miiri tɛ quoi o bɛ kuma na ten dɔrɔn parce que kuma ka di walima comme réseaux sociaux kɛra sababu ye bi bɛɛ bɛ se ka sigi k'i jana ko fɔ foyi tɛ bɔ a la o de kɛra an bɛ se k'a fɔ ko o de kɛra sababu ye bi mɔgɔ caman bɛ kuma réseaux sociaux kan quoi ko jara ko bɔ sinon kɔni ne kɔni fɛ ni maliyɛnw kun sigila ka miiri kɔni a kun tɛ se nin bɛɛ ma quoi est-ce que i b'a faamuya a kun tɛ se nin bɛɛ ma parce que Mali bɛ taa a fɔ IBK a bɛ taa Faransi wele waati min na ne k'a fɔ ko Faransi kana voilà olu dɛmɛ terroriste kɛlɛ la est-ce que o waati la ni mɔgɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ a maliyɛnw est-ce que o waati la Asimi Goyita a kun ma wolo fɔlɔ de wa walima a kun ma kɛ cɛ ye fɔlɔ parce que mɔgɔ fana bɛ se k'o ɲininkali kɛ ne hakili la n ko IBK bɔra Asimi Goyita nu le kɔrɔ k'a sɔrɔ ka taa Faransi ka taa ɲini faransɛw fɛ k'o kana olu dɛmɛ Mali kɛlɛko la par exemple n'i y'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba i bɛ wuli ka bɔ i denw kɔrɔ
taga a ɲini mɔgɔ wɛrɛ ka denw fɛ ko kɛnɛ i dɛmɛ i tɔgɔ la lu kɔnɔ kɛlɛ ko la i bɛ taa sɔrɔ ko fila don so i tigɛ bɛ denw la walima i lantɔ la kɛ mais waati min na i bɛ ka kun bɛ taa faransɛw ko faransɛw kana olu dɛmɛ faransi a ka jamana terroriste kɛlɛ ko la mais Assimi Goïta ne hakili la kɔrɔ a kun bɛ Mali kɔnɔ ko sa ma a bolo kɔrɔ ta k'a fɔ ko non ko a ma se faransɛw bɛ taa wele ko ne bɛ yan ne bɛ se k'a kɛ tan n bɛ se k'a kɛ Assimi Goïta a kun bɛ yen a ma se ka kuma aw maliyɛnw fana don waati min na i bɛ ka kun bɛ wuli ka taga fɛngɛ faransɛw kɔ mais mun kɔsɔn an ma bɔ k'a fɔ i bɛ k'a ye k'a fɔ ko non ko faransɛ aw bɛ faransɛ la ko zoro parce que faransɛ ka zongo kuma na a tɛ fɔla bi o bɛɛ b'a la k'a fɔ faransɛ tɛ mɔgɔ ɲɛna o kuma a ma daminɛ bi o an maliyɛnw a bɛɛ kun b'o kan mais mun kɔsɔn o waati kan an ma se ka bɔ ka kuma an ma foyi kɛ foyi fo faransɛw yɛrɛ nana min kɛ kana kɛ sababu ye ni terrorisme ma se ka Bamakɔ minɛ aw bɔra ka faransɛw féliciter k'a fɔ k'a diyara ye bon aw b'a disi gosilan bi ni Assimi Goïta minɛ k'a fɔ ko Assimi Goïta bɛna kɛ sababu ye ka voilà maliyɛnw bɔ fɛngɛ a fɔ farafinna bɔ fɛngɛ faransɛw bɔ bon faransɛw fana olu fana bɛ se k'o disi gosi bi k'a fɔ fana ko ni olu kun tɛ ko Mali fana Mali ko kun banna parce que ni faransɛw fana kun tɛ kɔni an si ka Ala to de bɛɛ kɔni b'a la k'a fɔ ko terroriste kɔni o kun bɛ Mali minɛ aw maliyɛnw bolo donc n y'o de fɔ n ko hali n'a danna ko faransɛw o seko dɔrɔn de danna ko o taara Mali la o ka mɔgɔw taara sa ye parce que maliyɛnw fana tɛ se k'a fɔ ko faransɛ ma sa Mali la a mana kɛ cogo o cogo faransɛ kɔni o y'o seko kɛ kɔni n'i ye mɔgɔ wele k'a ye n'i dɛmɛ kɛlɛ la n'a nana n'a y'a seko kɔni kɛ kɔni a mana kɛ cogo o cogo i kan k'a lɔn hali n'a danna dɔrɔn ko ka mɔgɔw taara sa Mali la hali n'a danna dɔrɔn ma ko o ma fɛn wɛrɛ kɛ o kɔ kɔni maliyɛnw kan k'o se lɔ ka faransɛw féliciter k'o nɛgɛnɛgɛ fɔ n'o ka bɔ jamana kɔ waati min na pewu o bɛ sɔrɔ ka taa Rusiw wele mais aw ye min kɛ ne fɛ nin ye a ye jɔnmaya le kɛ a jɔnna faransɛ la wa a tigɛ m'o la wa mɔgɔ si de tɛ dugukolo kan bi ko min bɛ jɛn n'a ye ko mɔgɔ ka tigɛ la walima ka jɔn a la quoi hali n'a y'a sɔrɔ a fɔ ko i b'i bolo tigɛ la k'a don fandenya yɛrɛ juguya kojugu kosɔn maa si tɛ sɔn jɔnya ni dɔgɔyama ma quoi est-ce que i b'a faamuya donc i b'a jateminɛ k'a fɔ ko nin ko nin bɛɛ filɛ nin ye n'a bɛ kɛra sa Mali la nin ne fɛ maliyɛnw ne ma se a kɛcogo la parce que ne y'o de fɔ sisan ni Assimi Goïta ni n'a kun lanba yɛrɛ la k'a fɔ ko a kun bɛ se ka Mali bɔ bolo la a kun ma se IBK a kun b'a to IBK bɛ taa faransɛw wele a yɛrɛ kun bɛ bɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka Mali bɔ bolo la kɛ mais munna o waati la a ma se donc i b'a jateminɛ k'a fɔ le ko Assimi Goïta ninnu filɛ nin ye olu ta ko fila don soit tɔgɔ ɲini o bɛ tɔgɔ ɲini la walima o bɛ wari ɲini la quoi parce que fandanya mana gbɛlɛya yɔrɔ o yɔrɔ ka ban dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko voilà bɛɛ bɛ i ta domini ta de ɲini quoi parce que anw ivoiriyɛnw filɛ nin ye anw ka jamana bɛ niveau min na sisan an tɛ Ala dari la ka segin k'a dari k'a fɔ ko a ka bila mɔgɔ kunna k'i bɛ coup d'état kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ quoi parce que anw b'an ka jamana fila ɲɛ a bɛ taga bolo min kan nin ye tan de a ka ca Ala bolo yanni san 20 cɛ i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ nɔgɔya fɛngɛ anw ka jamana o ye anw ka Ala dari ye an ka Ala dari tɛ coup d'état kɛ bilen donc anw fana bɛ Ala dari la Ala y'a kɛ coup d'état min kɛra Mali ni fɛngɛ ninnu an kɛrɛfɛ jamana pour que o bɛ se ka ban ɲa min na ka mɔgɔ ɲɛnama bila jamana kunna ka jamanadenw bɔ sɛgɛn ni ɲaɲini na quoi mais ni aw fɛ ko aw ka sɛgɛn ni ɲaɲini bɛ ban coup d'état kɛlɛ la alhamdulillah o tɛ problème ye aw bɛ jɛn aw bɛ sariya dɔ sigi donc ka sariya sigi k'a tɔgɔ la ko coup d'état coup d'état par exemple n'a fɔ ko coup d'état il y a condition voilà n'i bɛ fɛ ka coup d'état kɛlɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ président fo i ka taa coup d'état de kɛ c'est à dire voter ko a bɛ voter ko bɔ jamana ko la pewu quoi n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ alhamdulillah donc bɛɛ b'i ka position la sisan quoi est-ce que i b'a faamuya donc voilà n b'a fɛ ka message min fɔ n balima maliyɛnw ɲɛna bi o de y'o ye mais n bɛ segin a kan ka tila segin a kan k'a fɔ ko
ami o video kala ka fo mi ɲɔgɔn kɛla Mali la ani Burkina ko ɲɔgɔn kɛ Côte d'Ivoire ko vraiment ne kɔni fɛ kɔni a ye sawari a b'o yɔrɔnin bɔ a ka video la et c'est b'a faamuya parce que ni a bɛ continuer n'a ye donc e b'a ye a bɛna a bɛ hakilina dɔ don walima a bɛ dusu dɔ don anw na an b'a jate k'a fɔ ko anw Ivoirien walima jamana tɔw ninnu i n'a fɔ komi voilà Sénégal ni Guinée noire Sénégal ni fɛn Niger ninnu an bɛna jate minɛ k'a fɔ ko an ka ko le ma diya parce que jamana parce que anw fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ yɛlɛ ka i tɛ sɔn coup d'état ka kɛ i ka jala parce que anw b'a jate minɛ n'a teli quoi et c'est b'a faamuya dɔgɔma tɛ quoi mais anw b'a jate minɛ k'a fɔ ko mɔgɔ n'i bɛ yɛlɛ ka i tɛ sɔn coup d'état ka kɛ i ka jamana bon n'i y'a ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi k'a fɔ ko ale ka ala dali bɛ ko coup d'état ka kɛ i ka jamana i b'a jate minɛ k'a fɔ ko a tigi t'i ka hɛrɛ fɛ quoi et c'est b'a faamuya donc ni aw fɛ coup d'état le ka di aw ye o tɛ problème ye aw bɛ se ka tɛmɛ coup d'état kɛ bon anw Ivoirien kɔni fɛ coup d'état kɛ man di donc anw ka ala dali tɛ ko coup d'état ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ ala dala bi an tɛ ala dala sini an tɛ ala fɔla dala sinikɛnɛ donc olu tun bɛ n fɛ k'a lase n balima maliyɛnw ma a ka sabali a ka se a kumacogo ni a kɛcogo la